Naneho ny heviny mikasika ny asa heveran'ny fitondram-panjakana tanterahana ao anatin'ny taona 2024 ny filohan'ny CRN Tabera Randriamanantsoa sarotra ho an'ny mpitondra ny manatanteraka ny vinanapetrany raha toa ka tsy tanteraka ny tena fampihavana amin'ny pirenena. Andeha raha itsika ny fanehoan-kevitra amin'ny sarany Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Mbola fampelezan-kevitra no tanterahan'ny filoham-pirenena araka ny fijeriny filohan'ny CRN Tabera Randriamanantsoa manolora ny kabaran'ny filoham-pirenena mikasika ireo asa ho tanterahana amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Nosoritany'ity mpanao politika ity fa mbola betsaka ireo fampanantenana no tsy tanteraka ary mbola nampiana fampanantenana vaovao toy ny fanaovana ny lalana masoandro ampifandray ny atsinanany nosy. Maro ny zavatra resany teo ino moa zany salan'ny propagande zany propagande fa dia averiko eto raha nao no mahay mitondra dia zavatra dimy ihany ahafantarana fa mahay mitondra ny mpitondra amin'ny tany anankiray. Voalohany ny sosialim-bahoaka voafenao sara ny vidy zavatra ao aminao mahavoavidy an'le zavatra ao ny vahoaka aminao voky ny vahoaka. Faharoa dia momba asa zany mahafaka micréer asa anao hatram'izao anao 2 taona sy mbola misy programme création d'emploi nataon'ny fitondrana sanasa zany ny vahoaka malagasy. De fahatelo ny insécurité mitany io zao partout dia sy mahazo ny vahoaka malagasy amin'ny fanafiany dahalo amin'ny fanafiana iny. Ary ny fahaefatra dia ny momba ny santé publique zany mahafaka mi-accès amin'ny fahasalamana ny vahoaka ao mahavidy fanafody izy rehefa tonga ao ary ny fampianarana mahafaka mampianatra ny zanany. Marina fa araka akabarinao iny nanao école manara-penitra anao nanao CSPD fa io école manara-penitra anao sisy afaka olo avy mampianatra ao satria sy afaka mampianatra ny ray aman-dreniny zaza satria sy afaka izy andefa ny zananao satria olo nona sahirana izy sy afaka mampianatra. Marina fa hoe eo daholo ny hôpitaly napetraka ao nefa sy afaka mi-accès amin'io satria sy mahavidy fanafody. Zany rehetrrehetra zany tokony foeziny mpitondra. Mitena anao misy lalagna amboarinao dia manazara jusqu'à marosetra io fandresany rasiraka hatram'izay rasiraka moa la métier taloha fa marina le nofinofy fa sarotra tanterahana zany izany raha resanao zany fa dia magnategna moa zay fa ho vitanao moa dia ho hitanao eo ho vita izy fa izy siro mandidy mainty rano dia miandranao voninahitra zay izy eny satria efa nampanantenanao koa io siro mandidy mainty rano nefa sy voateninao tamin'ny kabarinao. Ny route RN13 nataonao Ihosy jusqu'à Betsioka dia avy eo Ambovimbe jusqu'à Fort Dauphin. Na Betsioka jusqu'à Ambovimbe ary soamboarina nefa ao ny tena loza ao ny tena fereny dahalo dikan'izany sisy dikany satria igny RN13 daholo. Zao ny RN12 sy voateninao moa izy zao Sazalegny misy Vangaindrano sy Fort Dauphin sy Sazalegny izy am'izao fotoana zao satria tapaky fa ny tena nandraindray ny sud-est igny dia ny fera sambony manakara ny sambony manakara fera sambony manakara sy voateninao nefa igny ny avokavoko ny sud-est igny io fera sambony manakara io sy voateninao dia asa ovina io amboarina fa io dia fanantenanao fa tamin'ny présidentielnao dia fa hoe amboariko dia sambony manakara io hatram'izao sisy fihesikiny io zavatra io. Maro zany ny zavatra manahirana eto. Ny zavatra nanaitra anahy dia hoe ny teneninao ny Covid hoe sy azaho sy manery olo anao vaksiny nefa am'izao eran'izao tontolo zao ny président rehetra jerevinao ny Macron manery misy ny Français anao ny vaksiny satria i vaksiny io ihany ny solution anankiray erovana ny aretina. Na ny États-Unis zao dia manery ny vahoaka américain anao vaksiny fa anao ndray sy obligatoire ny vaksiny fa zay tianao zany tsy dia mety zany satria
mila manao vaksiny ny vahoaka malagasy erovana am'ty arety mandoza ty satria zany dia sy mety afatsy afarany zany dia mbola very. Nambarany Tabera Randriamanantsoa fa sarotra ho an'ny mpitondra ny manatanteraka ireo vinanapetrany raha toa tsy tanteraka ny tena fampihavana-pirenena sy fametrahana firenena iray any Madagasikara. Ninona dôly reny programme ataonao reny raha mbola se état-nation malagasy amla firenena ny malagasy sisy vita teto. Nanao programme sara daholo ny président nandimy teto fa noho ny asika sambola état-nation de mbola sy vita sy sarotry agnatanteraka programme reny ka miangavy zany mba amty 2022 ty de année de réconciliation nationale tokony ho isy fikarondoa agnapetrahana an'io réconciliation nationale io agnovana an'io lalam-panorenana io lalam-panorenana de réconciliation nationale lalam-panorenana dia fondation de la nation zay asika vo miainga ny fampangifoneta Madagasikara raha zany sisy dikany dôly reny oeraoera reny sy reny programme reny sy ho tanteraka eto raha sy mandeha miainga am'zany fagnapetrahana tena firenena malagasy bon firenena am'zay kovana io lalam-panorenana miainga amin'ny fotony mba ahafahany malagasy mijoka ny arenany eto Madagasikara. Araka izany dia heverin'ny CRN fa tokony ho taona ny fampihavana-pirenena ity taona vaovao 2020 sy 2021 ity.